Hello and shalom. Good morning, dear House of Prayer family. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। खुदावन यीशु मसीह का फजल, रहम और उसका प्यार हमेशा आप सबों की जिंदगी के साथ होता रहे। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के फिर एक नए दिन के लिए, जिसमें खुदावन ने ये चाहा कि हम सब मिलकर हाउस ऑफ प्रेयर में खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारा दिन की हिफाजत के लिए, जिसमें उसने हमें तंदुरुस्ती दी, बरकत दी, सलामती दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी और हमारी जिंदगी में एक और दिन बख्शा है ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। और शुक्रगुजारी करते हैं आज इस रात के लिए भी कि खुदावन जो बड़ा मेहरबान है, बड़ा अजीम है, प्यार करने वाला है, बरकत देने वाला है और हमेशा वो वफादार खुदा है। कलाम में लिखा है हम जितने भी बेवफा हो जाएं लेकिन वो वफादार खुदा है और उसकी वफादारी हमेशा पुश्त दर पुश्त हमारे साथ कायम रहती है। तो प्यारे दोस्तों, हाउस ऑफ प्रेयर फैमिली, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम सबों के लिए है। सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, किसी खानदान के लिए नहीं, बल्कि ये हम सबों के लिए है, ताकि आज हम इस कलाम को जब सुने तो खुदावंद हमें आज इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हालेलुया। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, आज ये एक एजुकेशनल टॉपिक है और हम इसको मिलकर सीखेंगे कि खुदा हमारे साथ क्या गुफ्तगू करना चाहता है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, आपने ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया होगा कि बाइबल के मुताबिक तौहीन के मरतकब की सजा, यानी उसकी सजा क्या है, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है और खुदावंद के इसके बारे में क्या फरमान है। पहली बात तो गौर से सुन लीजिए कि बाइबल में तौहीन के मरतकब अफराद और उनकी गुस्ताखियों और कुफर के बारे में फर्क इस जो अल्फाज है वो इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन तौहीन करने वालों के लिए बाइबल में दो टोक और बड़ी वाजिया सजा लिखी हुई है, जिसको आज हम बाइबल मुकद्दस में से मिलकर सीखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जी हम तो नए आहदनामा के फर्जंद हैं, हमें पुराना आहदनामा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें नया आहदनामा पढ़ना भी इंतहाई अशद जरूरी है और पुराना आहदनामा पढ़ना भी उससे ज्यादा अशदरी, क्योंकि जो पुराना आहदनामा वो अक्स है और नया आहदनामा उसकी तकमील है। यानी हमें वो जो पुराना आहदनामा है वो नए आहदनामा में नजर आता है और मतअद्दद पेशन गोइयां हमें नजर आती है जो कि पुराने आहदनामा में है और वो पूरी जाकर नए आहदनामा के अंदर होती है। सो पूरी बाइबल को 66 किताबों को पढ़ना, उन पर अमल करना, अहकामात की पैरवी करना, खुदा के अल्फाजात को अपनी जिंदगी में लेना, यह हमारे लिए अशद जरूरी है। तो तौहीन करने वालों के लिए बाइबल मुकद्दस में दो टोक और वाजिया सजा लिखी गई है। पहली बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा कि खुदा के खिलाफ तौहीन करने की सजा क्या है। जब हम खुदा के खिलाफ बोलते हैं, जब हम खुदा के ऊपर अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, और हम तकरीबन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी प्रेयर्स के अंदर भी खुदा से शिकवे, गिले और पता नहीं क्या क्या ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिनका करना हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आइए, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। शरीयत की किताब है अहबार, उसका 24वां बाब 10 से 16 आयत तक। शरीयत की किताब अहबार, उसका 24वां बाब और 10 से 16 आयत तक खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और एक इस्राएली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था इस्राएलियों के बीच चला गया, और इस्राएली औरत का बेटा और एक इस्राएली लश्करगाह में आपस में मारपीट करने लगे, और इस्राएली औरत के बेटे ने पाक नाम पर कुफर बका और लानत की। तब लोग उसे मूसा के पास ले गए। उसकी मां का नाम सलोमियत था, जो तबरी की बेटी थी, जो दान के कबीले का था, और उन्होंने उसे हवालात में डाल दिया ताकि खुदावंद की जानिब से इस बात का फैसला उन पर जाहिर किया जाए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस लानत करने वाले को लश्करगाह के बाहर निकाल ले जा, और जितनों ने उसे लानत करते सुना
وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور ساری جماعت اسے سنسار کرے۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اسے قطعی سنسار کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا آج ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو، آمین۔ میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ توہین کے جو مرتکب لوگ ہیں ان کی سزا کیا ہے بائبل میں۔ پہلی بات، خدا کا کلام لا تبدیل، لا فانی، زندہ اور معتبر کلام ہے، اور اس کلام کو جاننا، کلام کی سچائیوں کو سیکھنا، عمل کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں آج ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے خلاف جب توہین کی جاتی ہے تو یہ کسی خادم کا، کسی پادری کا، کسی کاہن کا، کسی ایلڈر، کسی بشپ کا، کسی ڈیکن کے یہ الفاظات نہیں ہیں، بلکہ یہ خدا کے منہ مبارکہ کے الفاظ ہیں جو خدا آپ سے آج کہتا ہے۔ بائبل میں پڑھتے ہیں ہم 10ویں آیت سے، اور ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا۔ عورت کیا ہے؟ اسرائیل میں سے ہے، لیکن اس نے شادی کی ہوئی ہے، اس نے بیاہ کیا ہوا ہے ایک غیر قوم کے مرد سے جو کہ مصری ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے اسرائیلیوں کے بیچ چلا گیا، اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا اور ایک اسرائیلی لشکرگاہ میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے۔ کوئی وجہ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ دونوں لڑ پڑے اور آپس میں مار پیٹ کرنے لگ پڑے، لیکن مار پیٹ کرتے کرتے ایک جو غلط بات اس مصری کے بیٹے سے، جس کا باپ مصری ہے، والدہ اسرائیلی ہے، اس کے منہ سے ایک غلط بات یہ نکلی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت کی۔ پاک نام پر، یہوہ یری، یہوہ نسی، یہوہ شالوم، یہوہ ادونائی، یہوہ رافع، اس خدا کے نام پر اس نے کفر بکا اور لعنت کی ہے۔ ماں جو ہے وہ اسرائیلی ہے، باپ جو ہے وہ مصری ہے، اور وہ دونوں اور وہ ان کا جو لڑکا ہے وہ ایک اسرائیلی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور ایسا لڑا کہ اس نے، چلو لڑائی تو تمہاری آپس میں جو ہوئی سو ہوئی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کے نام پر، یہوہ قدوس کے نام پر، یہوہ یری کے نام پر، یہوہ شالوم کے نام پر، یہوہ ادونائی کے نام پر، یہوہ رافع کے نام پر، یہوہ الوہیم کے نام کے اوپر اس نے کفر بکا، اور کلام میں لکھا ہے اس نے لعنت کی۔ آگے چلتے ہیں، تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے، کیونکہ موسیٰ اس وقت کا نبی تھا، اور نبی بھی تھا، اور اس وقت کا وہ قاضی بھی تھا، اور وہ لوگوں کے فیصلے بھی وہاں پر کیا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اس لڑکے کو پکڑا، مناسب جانا کہ ہم اسے وقت کے نبی کے پاس لے کے جائیں، اور وہ اسے موسیٰ کے پاس لے کے گئے ہیں۔ اور کلام میں آگے لکھا ہے اس کی ماں کا نام سلومیت تھا۔ تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے، اس کی ماں کا نام سلومیت تھا جو دبری کی بیٹی تھی، جو دان کے قبیلے کا تھا، اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے، انسان کی جانب سے نہیں۔ اب یہاں پر موسیٰ کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اب یہاں پر موسیٰ جو خدا کا نبی، خدا کو چنیدہ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ لکھا ہے انہوں نے حوالات میں بند کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب خدا اس کا فیصلہ کرے گا، خدا ظاہر کرے گا کہ اس کا فیصلہ کیا کیا جاتا ہے۔ تو لکھا ہے اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے، کسی انسان کی جانب سے نہیں، خدا کی جانب سے۔ اور کلام میں 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس لعنت کرنے والے کو لشکرگاہ کے باہر نکال کر لے جا، اور جتنوں نے اسے لعنت کرتے سنا وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں، اور ساری جماعت اسے سنگسار کرے۔ آمین۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ اکیلے موسیٰ کا فیصلہ نہیں ہے، خدا نے یہاں پر جو تصدیق کرنے والے ہیں، جو گواہان ہیں، ان کو بھی ساتھ میں لیا ہے۔ بھئی تم نے سنا ہے، اب تم اس بات کے گواہ ہو، انہوں نے میرے نام کے اوپر جو پاک نام ہے، جو قدوس نام ہے، اس نام کے اوپر لعنت کی ہے، اب
इसका फैसला यह है कि इसके लश्करगाह से बाहर ले जाओ और तुम सब जितनों ने उसे देखा इसके सर पर हाथ रखे और उसको संगसार किया जाए। और संगसार करने का मतलब है हर एक के हाथ में पत्थर हो और उस लड़के को मारे और तब तक मारते रहे जब तक वो मर ना जाए। और कलाम में आगे लिखा है 15वीं आयत में, और तू, खुदावंद मूसा से हम कलाम है, और तू बनी इस्राएल से कह दे कि जो कोई अपने खुदा पर लानत करेगा उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। सुन लो बनी इस्राएल के लोगों, खुदा ये कह रहा है अपने बंदा मूसा को कि मेरी कौम को ये समझा दे कि अगर मैं एक मिस्री के बेटे के साथ ये कर सकता हूं तो बेशक तुम मेरी चुनिंदा कौम हो, मैंने तुमसे वादे किए हुए हैं, लेकिन अगर तुम भी मेरे नाम के ऊपर कुफर बकोगे, मेरे नाम की तौहीन करोगे तो तुम्हारा गुनाह तुम्हारे सर पर लगेगा। और 16वीं आयत में लिखा है, और वो जो खुदावंद के नाम पर कुफर बके जान से मार डाला जाए। खुदावंद के नाम पर कुफर बके, पाक नाम पर, कदूस नाम पर, यहोवा नाम पर, रफे नाम पर, एलोहीम नाम पर जो कुफर बकेगा वो जान से मारा जाए। ये बाइबल का फरमान है, ये किसी की तालीम नहीं है, ये बाइबल की तालीम है और खुदा ये बात खुद कह रहा है। और आगे लिखा है, ख्वाह वो देसी हो ख्वाह परदेसी, जब वो पाक नाम पर कुफर बके तो वो जान से मार डाला जाए। हम बहुत आसानी से उन नामों को अपनी जुबान से अदा कर देते हैं कि जिनको लेने के लिए हमें पहले सोचना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है, और हम ऐसे ऐसे नाम जो पाक है जिनको पुकारने के लिए हमें चाहिए कि हम खुद को जांचे समझे और उस नाम को हम ऐसे बिना ही किसी वजह के लिए फिरते हैं। तो कलामे खुदा में जब हम आगे पढ़े तो तौहीन की जो सजा है वो सिर्फ खुदा तक नहीं बल्कि खुदा के खादमों के ऊपर या और लोगों के ऊपर भी जो है उनकी भी सजा है। और कलामे खुदा में लिखा है कि खुदा के काहिनों को मुकद्दस जानना ये हमारे लिए अशद जरूरी है, और अगर नहीं जानते तो खुदा इसकी सजा देता है। पीछे आ जाए एहबार की किताब उसका 21 बाब 8 से 9 आया। एहबार की किताब 21 बाब 8 से 9 आया और कलाम में लिखा है, बस तू काहिन को मुकद्दस जानना क्योंकि वो तेरे खुदा की गजा गुजरानता है। आमीन। काहिन को, पादरी को मुकद्दस जानना क्योंकि वो तेरे खुदा की गजा गुजरानता है, कलाम सुनाता है, तुझे रूहानी तरबियत करता है, रूहानी गजा देता है। और आजकल तो तौबा खुदा मैं क्या कहूं इस बारे में कि हर कोई शायद आज के दौर में खुदा के खादम को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और आज हर घर में एक आलम है और वो कहता है पादरी को कम पता है, काहिन को कलाम का कम पता है, मुझे ज्यादा पता है। तो कलाम में लिखा है, बस तू काहिन को मुकद्दस जानना क्योंकि वह तेरे खुदा की गुजरानता है, सो वो तेरी नजर में मुकद्दस ठहरे क्योंकि मैं खुदावंद जो तुमको मुकद्दस करता हूं कद्दूस हूं। आमीन। मैं खुदावंद जो तुमको मुकद्दस करता हूं कद्दूस हूं, पाक हूं, पवित्र हूं। और अगली आयत में लिखा हुआ है कि और अगर काहिन की बेटी फाहिशा बनकर अपने आप को नापाक करे तो वो अपने बाप को नापाक ठहराती है, वो औरत आग में जलाई जाए। आमीन। काहिन की बेटी हो या काहिन की बीवी हो तो उनके लिए भी ये रूल्स है कि वो खुदा के कलाम को ओबे करे, ना कि सिर्फ खादम, ना कि सिर्फ पादरी, बल्कि उसके बच्चों पर भी ये लाजिमी है। खुदा के कलाम में जब हम आगे बढ़े तो आज एक ट्रेंड बड़ा तेजी से लोगों के अंदर आ रहा है और वो ये है कि वो खुदा के खादमों से बहस करते हैं। जिस तरह मैं पहले आपको कह चुका हूं कि लोग ये समझते हैं कि हम आलिम हैं, पादरी को क्या कलाम आता है, कलाम आता तो हमें आता है, तो वो बहस करते हैं और अजीब अजीब तरह के कलाम उसके सामने खोल के बोले, है जी फिर पादरी साहब ए दसो इदा की मतलब है जी फिर पादरी साहब ए दसो इदा की मतलब है। तो कलामे खुदा में खुदा के खादम से, पादरी से भी बहस करने की सजा है। मेरे साथ निकालिए होशिया, सहीफा है जी होशिया का, छोटा सहीफा है होशिया का, उसका 4 बाब 4 से 5 आयत, 4 बाब 4 से 5 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, तो भी कोई
دوسرے کے ساتھ بحث نہ کرے اور نہ کوئی اسے الزام دے، کیونکہ تیرے لوگ ان کی مانند ہیں جو کاہن سے بحث کرتے ہیں۔ خدا کے لیے باز آ جائے ایسے کاموں سے۔ اور کلام 5ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے تو دن کو گر پڑے گا۔ جو بحث کرتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس لیے تو دن کو گر پڑے گا اور تیرے ساتھ نبی بھی رات کو گرے گا اور میں تیری ماں کو تباہ کر دوں گا۔ سن لیجیے، یہ وہ لوگوں کے لیے سزا ہے جو خدا کے خادم کے ساتھ، پادری کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ علمی گفتگو اچھی بات ہے، کیونکہ کلام میں لکھا کہ جب ایماندار آپس میں بیٹھا کرتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے سیکھا کرتے تھے، کلام کو شیئر کیا کرتے تھے، لیکن اس کو آپ بحث کے اندر، تکرار کے اندر لے جائیں تو پھر مسئلے پیدا ہوں گے اور خدا آپ کو اس کی سزا دے گا۔ اب آگے چلیں، یہ تو تھا کاہن سے بحث کرنے کی سزا، اب ہے کاہن کی گستاخی کی سزا۔ او مائی گاڈ، مطلب خدا جو ہے وہ اپنے خادم کی، وہ خادم جو اس کے آنکھ کی پتلی ہے، وہ خادم جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا خادم ہے، میں نے اس کو چنا ہے، میں نے اس کو الگ کیا ہے، وہ خادم جو خدا کے آنکھ کی پتلی ہے، جب آپ اس کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے خدا اس کی بھی آپ کو سزا دیتا ہے۔ اور میرے ساتھ نکالیے استثناء کی کتاب، اس کا 17 باب اور اس کی 12ویں آیت، 17 باب اور اس کی 12ویں آیت، خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کاہن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہا نہ سنے تو وہ شخص جان سے مار ڈالا جائے، اور تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دور کر دینا۔ اب دیکھیں، یہ کسی پادری کے منہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں ہیں تو خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ جو لوگ خدا کے خادموں سے بحث کرتے ہیں، جن باتوں کا نہ کچھ شک و سباق ہے، نہ کچھ سر ہے، نہ پاؤں ہے، نہ دم ہے، اور ایسے ہی لوگ خدا کے خادموں کو آزمانے کے لیے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور عجیب عجیب طرح کے اختلافات اپنی زندگی میں رکھ لیتے ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے، ٹھیک ہے جی، اور کہ اس کاہن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے، جو کھڑا رہتا ہے، یا اس قاضی کا کہا نہ سنے تو وہ شخص جان سے مار ڈالا جائے۔ خادم آپ کے گھروں میں آتے ہیں، پادری باجی اے گل درست نہیں ہے، بھائی جان اے گل ٹھیک نہیں ہے، تسی اس گل نو چھڈ دو، لیکن لوگ نہیں سنتے۔ ایک کان سے سنا، دوسرے سے نکال دیا۔ او پادریاں رکھیے جی، اے تے کہندے ہی رہندے نے۔ پادریوں کو کہا جی یہ تو جب آئے بس کلام کی بات کرتے ہیں، اور تو ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی، تو بس جدو آئے رہے ادو بس ٹائم تے ٹائم ویکھنا، ہون اٹھ کے جاندا ہے، ہون اٹھ کے جاندا ہے، 15 منٹ آدھا گھنٹہ لے بھی آیا تے پادری بیاہ ہی گیا تے ٹلی ہو گیا ساڈے گھر۔ اور جب وہ کلام سناتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ گستاخی کرتے ہیں آپ خدا کے خادم کی بھی اور کلام کی بھی، اور خدا اس کی سزا خود دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، پیارے بچوں، خدا کی کلیسیا سوچ سمجھ کر سٹیپ لیا کرے، جو بھی لینا ہوتا ہے خدا کے روح کو موقع دیا کرے۔ اب پہلی بات خدا کے خلاف توہین کی سزا ہے، پھر کاہن سے بحث کرنے کی سزا ہے، پھر کاہن کی گستاخی کی سزا ہے، اور چوتھی بات خدا کے گھر کی توہین کی بھی سزا ہے۔ او مائی گاڈ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ابھی جن کو ابھی بیچاروں کو ماں باپ کے ساتھ آنا چاہیے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ان بچوں کو چرچ بھیجتے ہیں، جب آپ چرچ جاؤ، ہم گھر آرام سے بیٹھے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کر اتنا ڈسٹرب کرتے ہیں، اتنا چرچ کا ماحول خراب کرتے ہیں، کوئی سلیٹی کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی یورن کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کو بالکل بھی خدا کے گھر کے آداب کا نہیں پتا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ خدا کے گھر کے آداب نہیں کریں گے تو آپ توہین کرتے ہیں خدا کے گھر کی۔ اور آئیے میں آپ کو کلام میں سے سناتا ہوں کہ خدا کے گھر کی توہین جب کرتے ہیں تو سزا کیا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 26واں باب اور اس کی 57 سے 68 آیت۔
26वां बाब और उसकी 57 से 68 आयत कलाम खुदा में लिखा है। अब ये यीशु मसीह के बारे में बात होने लगी है। जरा गौर से सुनिए कि काहिन जब खुदा यीशु मसीह से कोई बात सुन रहा है तो उसको जवाब क्या देता है, ये सुनते हैं। और यीशु के पकड़वाने वाले उसको कायफा नाम सरदार काहिन के पास लेके गए, जहां फकिया और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा, इसने कहा है मैं खुदा के मकदस को ढा सकता और 3 दिन में इसे बना सकता हूं। जरा गौर कीजिए, आगे लिखा है, और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं, इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े, किसने कुफर बका है, अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही, क्योंकि देखो तुमने अभी ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। सरदार काहिन ये समझता था कि इसने खुदा के घर के बारे में ये बात की है, तो उसने कहा ये कुफर है, ये तौहीन है, तुम ऐसे नहीं कह सकते। तो बात को ज़हन में रख लीजिए कि हमें खुदा के अहकामात की पैरवी करनी है। खुदा की कलीसिया हाउस ऑफ प्रेयर के जितने मेंबर हैं, सुनने वाले, जितने इसके बाद सुनेंगे, जितने इनको शेयर करेंगे, सुनिए गौर से, सीखिए कलाम को। और आगे चलते हैं। आगे कलाम हमें फरमाता है कि खुदा के ममसू की तौहीन की भी सजा है। चुने हुए, अलग किए हुए, जिनको खुदा ने मसा किया हुआ है, ममसू है जो खुदा का, उसकी तौहीन की भी सजा है। और मेरे साथ निकालिए पैदाइश उसका 27वां बाब, पहली किताब है पैदाइश उसका 27वां बाब और उसकी आयत करीमा है 29वीं। कलाम खुदा में यूं लिखा है 29वीं आयत में, कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुके, तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे, ममसू पर लानत करेगा, जो ममसू पर, चुने हुए पर, अलग किए हुए पर जो लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। आमीन। खुदा के लोगों, कोई भी खुदा के खादमों को बात कहने से पहले सोच लिया करे कि हमने ये बात कहनी है या नहीं कहनी, मोहतात रहा करें। खुदा का खादम खुदा के आंख की पुतली है, पुतली बहुत नाजुक चीज होती है। ज़हन में रखा करें कि खुदा कलाम में लिखा जज़ा और सजा लिए आता है। मत ऐसी काम करें कि खुदा आपको सजा दे। कलाम खुदा में जब हम आगे पढ़ते जाए तो पता चलता है नबी पर लानत की सजा है, बादशाह पर लानत की सजा है, काजी पर लानत की सजा है, कौम के सरदार पर लानत की सजा है, वालिदैन की तौहीन करने की सजा है, इसराइल के पहाड़ों की तौहीन करने की सजा है, और बनी इसराइल की तौहीन करने की भी सजा है। जाने जाने में पता नहीं आप क्या क्या कुछ कह जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। हमने ये बात करनी है, लेकिन खुदा के लोगों, ये वक्त नजदीक है, 2023 आ चुका है। अब खुद को बदलिए, खुदा के कलाम के अंदर, साचे के अंदर ढालिए, ताकि खुदा जब आए तो आपको परेशानी ना हो, दुख का सामना ना करना पड़े। आप इन तौहीन के जमाने में मत आए, मत खुदा के नाम को कुफर में तोले, ना खुदा के खादम की तौहीन करे, ना कहनों की तौहीन करे, ना उनसे बहस करे, खुदा के घर की तौहीन ना करे, खुदा के ममसू की तौहीन ना करे। खुदा सजा देता है इन बातों की। नबी की तौहीन ना करे, बादशाह की तौहीन ना करे, काजी की तौहीन ना करे, माँ बाप की तौहीन ना करे, कौम के सरदार की तौहीन ना करे, इसराइल की तौहीन ना करे। खुदा सजा देता है इसकी। मेहरबानी करें, ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से खुदा गुस्से में आए। एक आपको बात बताऊं, खुदा के कवानीन को ना मानना भी सजा है, तौहीन है,
اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی ہم توہین کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بائبل میں سے پڑھواتا ہوں، میرے ساتھ نکالیے نہمیہ، بہت زبردست صحیفہ ہے نہمیہ، اس کا 13واں باب 16 سے 18ویں آیت، 13 باب 16 سے 18ویں آیت، کلام خدا میں لکھا ہے، اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے جو مچھلی اور ہر قسم کا سامان لا کر سبت کے دن یروشلم میں یہودا کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ سبت والے دن خدا نے منع کیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہ تم نے خرید و فروخت نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، اور کیا کرتے تھے لوگ؟ سور کے لوگ آ کر وہ یہودا کے لوگوں کے ہاتھ میں چیزیں بیچا کرتے تھے۔ کلام خدا میں 17ویں آیت میں لکھا ہے، تب میں نے یہودا کے عمرا سے جھگڑ کر کہا، یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو؟ کلام خدا میں آگے لکھا ہے، کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا؟ اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا؟ تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غضب لاتے۔ پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، خدا اپنی چنندہ قوم اسرائیل، جس کو خدا نے اپنا پہلوٹا بھی کہا ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ برائے مہربانی اپنے الفاظات کا اچھا اور درست چناؤ کیا کریں۔ آمین۔ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں کہ سبت کی بھی توہین کرتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی مقرر کردہ عیدوں کی بھی توہین کرتے ہیں۔ آپ نہیں ان کو مانتے، نہ مانیے، لیکن ان کی توہین مت کیجیے۔ برائے مہربانی اگر آپ ان کی توہین کرتے ہیں تو آپ سزا کے زمرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ برائے مہربانی ان باتوں کو سیکھیں، سمجھیں اور خود کو آج تبدیل کریں۔ آمین۔ نئے عہد نامہ میں جب ہم چلے جائیں تو خدا کے خادموں کی توہین کی سزا ہے، رسولوں کی توہین کی سزا ہے، شاگردوں کی توہین کی سزا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو میں اب بات آپ کو بتانے لگا ہوں، روح القدس کی توہین کی بھی سزا ہے، اور یہ سزا بڑی بھیانک ہے، بڑی بھیانک ہے، بڑی بھیانک ہے۔ آئیے نکالیے میرے ساتھ متی رسول کی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 31 سے 32ویں آیت نکالیے میرے ساتھ۔ میں آپ کو دیکھیں جو چیز پڑھوانا چاہتا ہوں ذرا غور سے سنیے۔ 31 سے 32ویں آیت متی رسول کی انجیل 12واں باب لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اب 32ویں آیت کو سنیے، اور جو کوئی ابن آدم کے خلاف برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں۔ او مائی گاڈ، کتنی بڑی سزا ہے روح القدس کی توہین کرنے کی۔ ابدی گناہ ہے، کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا میرے خلاف بولو گے تو چلو کوئی نہیں، معاف کیا جائے گا تمہارا کفر، تمہاری توہین معاف کر دی جائے گی، لیکن اگر کوئی روح القدس کے خلاف بولے گا تو یہ اس کا ابدی گناہ ہے، نہ حال میں اور نہ مستقبل میں اس کا یہ گناہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ مسیح لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، آئے دن روح القدس کے خلاف بولتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ ہاتھ جوڑ کے منت کر کے کہتا ہوں مت کرے ایسا کام۔ ہم خدا آپ کو تنبیہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کلام کو سیکھ سکیں۔ لکھا ہے نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں۔ او مائی گاڈ، سوچا کرے بولتے ہوئے، روح القدس کی ایویں چیز نہیں ہے، خدا سے صدر ہوتا ہے۔ آمین۔ یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں تنہا نہ چھوڑوں گا، بے یار و مددگار نہ چھوڑوں گا، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اور وہ وعدہ اس نے روح القدس کو بھیج کر پورا کیا۔ ہاللیلویا۔ روح القدس دوسرا مددگار، پریز دا لارڈ۔ آمین۔ دوسرا مددگار، مت اس کی توہین کیا کرے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ کفر کا جو مطلب ہے وہ ہے توہین کرنا، وہ ہے تکفیر کرنا،
वो है मलामत करना, नाशुक्री करना। कुफ्र करने वाला बेदीन तो होता ही होता है, लेकिन वो खुदा का नाशुक्रा भी होता है, मुनकर भी होता है। बगावत करना, कुफ्र करना एक ऐसा अमल और तौहीन है जिससे खुदा की इज्जत पर धब्बा आता है। मसीहो, कलाम को पढ़ा करें, खुदा की इज्जत पर धब्बा आता है। खुदा का एहतराम अशद जरूरी है। अबरानी लोग जब खुदा का नाम आता था तो एहतरामन वो अपने मुंह से पुकारा नहीं करते थे। हालेलुया, इतना पाक नाम, मुकद्दस नाम, वो जल्दी पुकारा नहीं करते थे अपने मुंह से। कुफर की सजा संसार किया जाना है। कलवरी पर यीशु मसीह की भी तौहीन की गई। कलाम लिखा है, खुदा के लोग खुदा के नुमाइंदे हैं, उनके खिलाफ तौहीन मेज अल्फाज कुफर के मुतरादिफ है। और आगे चले तो उनकी इज्जत करना गोया उनकी बेइज्जती करना गोया खुदा की बेइज्जती करने के मुतरादिफ है। अजीज भाइयों, प्यारी बहनों, हाउस ऑफ प्रेयर के देखने वालों, मैं आज आपको इस कलाम के जरिए इनकरेज करना चाहता हूं। अगर आपने आज भी कहीं किसी खादम की तौहीन की है, कुफर बका है, खुदा के घर की तौहीन की है, खुदा के खिलाफ तौहीन की है, खादमों की, पादरियों की तौहीन की है, तो खुदा के कवानीन की कहीं आपने तौहीन की है, तो आज वक्त है, आज मौका है, खुद को तब्दील कर लीजिए। रूह कुदस की तौहीन करने की सजा अबदी सजा है, अबदी गुनाह है। तो बराए मेहरबानी खुद को ना ऐसा करें कि खुदा आपको सजा दे। खुदा यीशु मसीह ने खून बनाया है और हम परचेजर लोग हैं। किसने परचेज किया है? यीशु मसीह ने। क्या देकर? कीमती लहू देकर। और अगर आज भी हम बाइबल को पढ़ते हुए, खुदा के कलाम को पढ़ते हुए, अगर आज भी इस कलाम की तौहीन करेंगे तो ये बात एक जहन में रख लें, इसकी तौहीन की सजा है। अब ये मत समझे हम लाडले हैं, हम ये हैं, हम वो है, ये बातें अब अपनी जहन से निकाल दें। अब ये लाड लूट वाला हिसाब नहीं है। बराए मेहरबानी इस किताब को पढ़िए, इस किताब को जानिए। ये किताब आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। मेरी जिंदगी तब्दील की इस किताब ने। कभी मौका मिला तो आपको अपनी गवाही शेयर करूंगा। यह किताब आपकी जिंदगी बदल देगी। बराए मेहरबानी इस किताब को पढ़ें, समझें। रूह कुदस के बारे में कभी भी कोई ऐसी बात न करें, खातमों के खिलाफ बात न करें। खिलाफ में लिखा है खुदा उसकी सजा देता है। आप जाने अनजाने में खातमों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आप जाने अनजाने में नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदावन मेहरबान खुदा है। वो अपने खुदाम की, अपने काहिनों की, अपने ममसूओं की कभी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि वो उनकी सजा देता है। बराए मेहरबानी ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि खुदावन बड़ा रहम करने वाला है, बरकत देने वाला है, और उसके फैसले हमेशा सच्चे और रास्तबाज है। ये किताब को पढ़िए, आपको तसल्ली देगी, बरकत देगी, और आपको तमाम तरह के कुफर से और तौहीन से बचाएगी। रूह कुदस की कभी भी तौहीन मत कीजिए। अगर आप रूह कुदस के खिलाफ बोलेंगे तो कलामे खुदा में ये लिखा है कि आपका ये अबदी गुनाह है, हमेशा के लिए लिखा गया, और इस जहान में भी और आने वाले जहान में भी आपको ये गुनाह माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि इसकी सजा है। सो कभी भी ऐसा काम मत करें जिसकी वजह से खुदा हमें सजा दे। हमेशा खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दीजिए, और आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अगर आपको ये कलाम अच्छा लगता है तो आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने और बरकत पाए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हाउस ऑफ प्रेयर के इस पेज पर। आप हमें यूट्यूब पर भी जाकर सुन सकते हैं, pastor./arshad। आप जब वहां पर करेंगे तो मेरा वहां पर आपको यूट्यूब चैनल का लिंक आ जाएगा। ये कुछ देर के बाद हम वहां पर भी अपलोड कर देंगे। सो आप वहां पर आए, इंस्टाग्राम पर भी, टिकटॉक पे भी आप हमारे साथ हो सकते हैं। आपको कुछ सवाल हो, आप हमें यहाँ पर सवाल भी कर सकते हैं। जब भी मौका वक्त मिलेगा हम आपको उसका जवाब बड़ी डिटेल के साथ दिया करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए मैं दुआ के साथ आपको रुखसत करना चाहता हूं। बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह,
तेरे कदूस नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, तारीफ करते हैं खुदावन के, तो सब तारीफों के लायक खुदा है। आसमानी खुदावन, आज मैं तेरा अदना सा खादम होते हुए, नाचीज सा खादम होते हुए, आज तेरे लोगों को जो कलाम पहले खुदावन ने सुनाया और तेरे लोगों ने खुदावन सुना, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने लोगों को आज सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता करना। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन जो सुन रहे हैं या जो इसके बाद सुनेंगे, खुदावन तो उनको भी बरकत देना। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, आज तेरा कलाम पहले खुदावन बड़े ही ईमानदारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचाया है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं पहले खुदावन, ये कलाम इन तेरे बेटे बेटियों के अंदर, तेरी कलीसिया के अंदर फलदार साबित हो और तेरे लोग हमेशा तेरे नाम को जान सके, तेरे लोगों की पहले खुदावन तौहीन ना करे, तेरी तौहीन ना करे, तेरे घर की तौहीन ना करे, रूह कुदुस की तौहीन ना करे, तेरे ममसूह की तौहीन ना करे, बल्कि इज्जत करने वाले बन जाए और हमेशा पहले खुदावन तुझे अपनी जिंदगी में पहल देते हुए अपने होठों के पहले फल लेकर तेरी पाक हुजूरी में आए। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक नए सेशन के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू आपके कीमती वक्त के लिए।